फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामी ब्लॉग्स। तो केमी अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भलरे थे। तो मुझे टे खला को देख पारे नुआ खला को मैंने पछपटे देखिए आप भावुए मुझे कौटिका आसी यहाँ हूँ नुआ घर जोटा कि आपण मैंने पुराना ब्लॉग देखी थे प्राय बट मुझे देखनी ए कि कम सरी जाऊ गोटे भलसे टोर देवी आम घर नुआ घर ठार बास टे देखी तो भल लगता जेहेतु मुझे सेल्फी कैमेरा कर तो मुझे देखे पारि कहीं मुझे एकुटिया अच्छी आउ एत भी बैक कैमेरा मुझे भी भलसे ब्लॉग शूट कर पारे तो चलतु आपमर नुआ ब्लॉग जहाँ भी अच्छे सब देखा दु तीन दिन ब्लॉग मिक्स अच्छी आउ गोटे दधीर ब्लॉगटा भी मुझे ये देखीदेवी जमी श्रीकृष्णर किसा श्रीकृष्ण ऊपर आधारित अच्छे से ब्लॉग जो दधीटा तो आप मैंने से दधीटा देखिले जानीपर बाकी बेसी ब्लॉग करनी बस टिके कर निहाती देखूँ भल लगे आउ हाँ यहीटा बोधे मोर जनवरी मासर लास्ट वीडियो जनवरी फेब्रुआरी भी नुह मार्च मसरे भी लास्ट वीडियो हो पारे मार्च 17 जाए बोधे मु करिबिनी प्राय वीडियोटा बन पारिबिनी तापर देखा जनवरी ना जनवरी तो यहाँ लास्ट वीडियो तो फेब्रुआरी लास्ट वीडियो कौन मु श्योर नुह बाकी मु कहूँ लास्ट वीडियो आउ फेब्रुआरी जमार भी आसोनी मार्च रे 17 जाए तो आसोनी ब्लॉगटा मार्च 17 जाए बाकी दोल पूर्णिमा 1 तारिख अच्छी ता भर ठीक नहीं आसपी पारे गोटे दुटा ब्लॉग आसी पारे बाकी अष्टम्बर ब्लॉगटा आसबनी मार्च 17 पर 17 तारिख रे भी आसपारे ना 18 तारिख पाखर ही ब्लॉग कंटिन्यू आस डेली ब्लॉग तो से पर्यंत स्टे ट्यून तो ब्लॉगटा को देखो जो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जमा भूलेनि पुणी देखा लास्ट रे। तो गाइज देखो आम नुआ वर्ष प्रथम थर आज तो गाइज देखो आम आज धान उषा चलचे प्रथम थर नुआ वर्ष तो ये मम्मी तार धान उषाऊँ यहाँ बोधे लास्ट हांडी अच्छी आड़ी किटा भी अच्छी आउ खला तो सुखा चलती मुझे देखदेवी आ ना यहाँ लास्ट हांडी आड़ी खलार सुखाई किटा जो सुखा जीव ये बोईक नहीं से देखेबू आ गाइज देखो ये मो मम्मी तार ये धान घाटे सका सका केतटा केतटा 7:30 कि 8टा हवा जाऊँगी देखो से तार ये धान घाटिया लगी देखो यहाँ आम नुआ खला आम पुराणा खलाटा सेपटे थी यहाँ आम नुआ खला यहाँ आम नुआ घरटा तो यहाँ कम्प्लीट है देखा आ मुझे अच्छी ये ब्रश कर ब्रश सरला मोर ब्रश मुझे खाली ब्रशटा कमी बाटर आई आईटी आम सब पड़ी इटा हरिका ये आम घरटा आहरी कम होनी जेहेतु से हम इटा गुड़ा आउ ये आपण मैंने देखिपर मो मंदिर माँ का मंदिर हाँ ये देखिले ये आम टे खरा खाईदे तापर जा घर को आईटी आम सब कुटा गुड़ा पड़ी कहीं कहले एबे धान पिटा होता आउ ये धान उषा हो कहीं आमर जमार भी चाउल ना आउ चाउल केते बस्ता अच्छी अधा बस्ता अच्छी आमर जेहेतु बड़ परिवार आमर खाइबू कौन से देखो यही धान खाए या छड़ा आ के धान खाती तो यहीटा हूँ रास्ता हाँ सॉरी यहीटा हूँ आम मेन रोड आपण मैंने चाहिए यहीपटे आसीपारे आम माँ के पाखु यहीपटे है हाँ माइक बाजिला नना आसले बोधे घर कम्प्लीट हो आम आसवा तो चलते पलैबा ना पलैनी ये खरा टे खाई जा कौन करवा ना टिके पर देखा कहीं गोटे भलसे ब्रश कर दिए जूताटा पिंधि जेहेतु काढ़ी दिए ना गाड़ीटा बस मोपर ओके आज्ञा आपण देखु माछ आज्ञा मु दीटा खाई सारे दीटा न देड़टा भाउज दीटा खाई गाइज आपण मैंने भिडियो शुणी था ये कहले देखते से माछ खाऊपटे आ दीटा माछ है दीटा मोर देड़टा आम आउ खाइबुनु दीपर को माछ मत कहले आउ खाइए जदि खाइले हाँ झोल खाइब जदि खाइले तापर कथबार्ता मु भी खाइबी विश्वास करंतुनी हां दी जण कथा काई ये साथ कहि दउछन सेतळे भी खाई पारिबे माछ यदि हला न दी जण फाळा फाळा खाइबे ता इच्छा अछि
ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ନା ମୋତେ ରୁଚୁନି ଦ୍ୱିପହରକୁ ହେଇକିନା 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ନା ରୁଚୁନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦେନି ହବ ଯଦି ଖାଇବି ନହେଲେ କେତେଟା ନାହିଁ 10:30 11ଟା ଦେଲାଣି। 11ଟା ବା କେତେଟା ହେଇଛି? 11ଟା ଝିଅ କେତେ କଣ ଗଲାଣି ସ୍କୁଲ କବୁଟି 11ଟା ହେଇଛି କି? 11ଟା କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ଆମର ସେପଟେ କ'ଣ ବସିଛି ଡାଲି ପାଣି। ଆଳୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେଖିକି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ନିଜେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଚାଲିଛି କଙ୍କଡ଼ା ଖିଆ। ଏଠି ବି ଚାଲିଛି କଙ୍କଡ଼ା ଖିଆ। ଏଠି ଚାଲିଛି ଦାଢି ଖିଆ। ହଁ କଙ୍କଡ଼ାର ଦାଢି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ବେପାର କରୁଛୁ ଯଦି ଦରକାର ହବ ଆମ କତିକି। ବେପାର ନା ଆହୁରି କିଛି ମାଉସୀ ଘର ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ବେପାର ମୁଁ କରୁଛି କଙ୍କଡ଼ା ବେପାର। ହଁ ନମ୍ବର ଅଛି, ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କରିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କଣ ଖାଉଛ କଣ? କଙ୍କଡ଼ା ମାଡ଼ୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ମାରୁଆ କଙ୍କଡ଼ା। ବାଲି ମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିଥିଲା ମାଡ଼ୁଆ କଙ୍କଡ଼ା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଙ୍କଡ଼ାଟା ମାଢୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୁଝିଲେ। ତା ନାଁ ମାଡ଼ୁଆ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କହିଯାଅ। ଆଉ କିଛି କରିବି ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ୱେଲକମ୍ ହେଇନାହିଁ ନା ହଉ ପରେ ଦେଖା ହବା କହିଦେ। ଆମ ମୁସି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓକେ ଟାଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖା ଯୋଉ ରାଗ ନାକରୁ ପାଣି ବୋହି ପଡୁଛି କଣ କରିବା। ନିଜେ 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 ଚାରିଟା ନାକରୁ କ'ଣ ଆଖିରୁ ଝାଳ ପାଟିରୁ ନାଳ ବୋହି ପଡୁଛି। ନିଜେ ଲଙ୍କା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଖାଇବେନି ନା। ଖାଇଯାଅ ଖାଇଦେଇକି ଧାନ ଫାନ ଖୁଣ୍ଟ ପଛ ଦେଖାଅ। ଧାନ ଫାନ ଖୁଣ୍ଟା ହବନି, ଧାନ ଫାନ ଚଲା ଯିବ। ଧାନ ଚଲା ଯିବ। ସାହିତା ଶୁଖିଯାଇଛି ଚଲା ଯିବ। ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତୋର ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି ଖଳାକୁ ଆଉ ଥରେ। ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଟିକେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରିଛି ତ ମୁଁ ଯେମିତି ବାହାରିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମମି କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲିଛି କ'ଣ ତ ଦ୍ୱିପହରେ ବି ମୁଁ ଆସିକି ଖରିକି ଦେଇଥିଲି ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଚଲଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହବ ତାପରେ ଖାଇ ହବ। ଆମର ଚାଉଳ ବି ଆଉ ନାହିଁ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଚାଉଳ ବୋଧେ ଆଉ ଅଧ ବସ୍ତା ଏଇନା କ'ଣ ଅଛି ତ ସେଇଟା ବି ସରିଯିବ। ତ ସରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆମେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାନ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ। ହଁ ଉଁଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ଉଁଷା ନୁହଁ ଉଁଷା ସରିକି ଏଇଟା ଏବେ ଇଏ ଚାଲିଛି ଶୁଖିକି ଚଲା ହେଲାଣି। ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୋ ପକେଟରେ ଅଛି ବୋଧେ। ଖାଇଦିଅ ବାଡ଼ିର ହେଇ ସେଇଠି ହେଇଛି ସେଇଠି ଏଇଠି ଆହୁରି ଅଛି। ଖୁସି କେନ୍ତା ଲାଗିସ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 3ଟା ଏଇ ମୋ ପେଟକୁ ଯିବ। ହଉ ଯାଉଛି ଟାଟା। Krishna, Maharaj Krishna, ei gopapare, dekho chapa de dentro. No, bote sore bore bonsore, pratto logo papa thai papa. Mor bhagni putana ko sarva patame, sei gopapare. Papa! Mulasi putana, laba sati krishna. Mulasi putana, laba দাদা পছন্দ আদেশ এই মুহূর্তে ছুটি দাও সেই গোপপুরবু ভাই গোপপুরি তুই মুখ করবি সেই মায়াবী কৃষ্ণ তোমাদের সে মায়া করে লুচি রয়েছে আসো তুমি গোটায় সুন্দর রূপকে ধারণ করি তোমার কানে কারো প্রতি বিষ ভাই সেই কৃষ্ণকে
Only free. Ukrotu ko bali sahi na pari. Bayi deko. Bayi bali. Ekta paibo. ঐশ্বরের আদেশ যে বিষয়ে মায়াবী কৃষ্ণকে হত্যা করিব তাকে বেশা সামন্তে দান করিবে আপনার তো কিছু সময় বিশ্রাম নেবে এই মুহূর্তে দুটি জিনিসে মায়াবী দৃষ্টিও না যদি কৌশি দিন এই অন্যায় অত্যাচার হয়ে যায় যদি তোমরা সে কৃষ্ণকে অন্যতম করো তাহলে কংস রাজার আদেশ সে আমার দুর্জনকে শিরচ্ছেদ করিব Hey, Mayavi Krishna! 선반을 자리니 겨우 달려서 마야미 드시오 ಮೊದಲಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಜುಳಿ ಕನ್ಯೆಗೂ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಪೈಗಣ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉತ್ಸವ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಗಣ ಔತಸದ ಆನಂದ ಕೋರೆ ಬುದ್ಧ ಸಂತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ নন্দারা উড়ি জানি নন্না দেখো জানি তোমরা টেলিকল ধরলে আমরা উত্তর কাছে পৌঁছে নন্দারা উড়ি জানি নন্না দেখো জানি তোমরা টেলিকল ধরলে আমরা উত্তর কাছে পৌঁছে तू कौन देखी है मुझे के मुझे देखी ठीक कौन अब चाचा रोटी सारी भात तो खाई तू खेती के दे ए नालिया ना सही का तो बोल सही का तो पपी अरे टमाटो टमाटो पाचिला से केसे ठिया की तो नहीं पचानो अच्छा सुंदरी તમે કે કાંકે ઠાસી કેમ તો હે કાંદો તમે કાંકી કહું તો સેને ફૂલે સુંદરી રૂપસી ગુણવંતી રૂપા કાંકે કાંદો કે મોટી ના ના તું માઈ બતલું તો કદા જાની ઓરા કી મને પેલા દે હોય ગલા ચાલ કોલા બોલો કોલા એ મો ભોલે દિનો છોઈલા હા કેતે કરી ભોલે છાઈ કે તેરે ઘરે કોલા કેતે ખાલે ભોલે કેતે કરી તો તીન દિન તો ના જાવ હા આ તીન દિન આ કોણ દિન કેતે કોયો હા કોણ હા સહી હા એ કોણ ભાઈ તું ડોકા કોઈ ભૂલ પાડી ગોડિયા તો જીવો પાડી આપણે દાપો બાપા દાપો મીઠા કે દાપો સહી દાપો દાપો કોણ લાગો આરે તો તેલાટી મારો છે તેલાટી મરી ગલા પકડ જાકો તા તું કુદરા સોલી તો પકડ તા પીપી માતા લાલો કોણ ગયા સેવા ના બતા બતા દિયો દાપો ગયા તો તેલાટી મરી ગલા કરું મોસ કરવા દે તું કી બોલો ભાઈ ના રે સ્ટોન નો કોણ ભાઈ ના ભાઈ ના એ તું તો પકડ છોડી ના રે এটা তোমার কাটি দই চাপি আপনি সেই কথা এটা কি পুরা দিল বাবা তো ফুল হইবে কথা তো বাইচা তো খাও করছি এটা তোমাদের মাকে কথা না 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 সঙ্গে বেশি না তাকো চুরা মতো তুই কোন কথা তুই তাকো তো ঘরে পড়ে আমি গেলো বাবা হুকিলা বেলো আমি না ভাও গেলা আতি হুকিলা বেলো তুমি না মেরে বাবু কই বাবু বলি ভালো আল্লাহ লঙ্কানো দেখাই গেল দিনরে বাবা লঙ্কানো দেখাই গেল লঙ্কানো কি বলি বলি কে সেই দিন তো এই দাও দিন সেটা কই দিন তো না এর তুই দেখো শোনা এসে কি আজ তাকে আগে ও বদলে বাবা দিদার ভাগ হলো না আচ্ছা বড় যেটা গোটা আছে সেটা ভাষা মানে ভুল সব বড় ছিয়া বড় লাগি ভাষা মানে ভুল সব মাই বাবা কথা এই জানে তুমি মানে বাবা তো কইলে দিয়া তো আচ্ছা সুন্দরী ও তুমি কি কাহি আসি যা কোঠা কই দেশে পাই আসি তুমি কইলো দেখি মু জানা কো তুমি কো কো কি হবে মতি কই কো বুড়া কো কি এটা কাগজ হচ্ছে কানা কাগজ কইলো কথা না কষ্ট করি কই আমি মু সে কোনে কো কো হে হতি জানো তো কতি যাবে আচ্ছা যেতে মেলা কই আমি উঠে বাইলা আমরা তো কোন তো না তুমি আসো আচ্ছা ধরি করুছিয়া কোন কোন আচ্ছা সুন্দরী না সুন্দরী লইতা তুমি জানি কইতা আমি তো কই তোমার হস্ত যাবে দিই কিন্তু আমার কথা শুট 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 কর এটা কোন আমার কথা মানি আমার কথা মানি আমাদের নাচি তুমি কথা বলো তাহলে আমি নিশ্চয় তোমাকে বুঝিয়ে দেব না প্রিয় তোমাকে কইলা ভালো লাগে কালু তার কইলা তুমি মোর মুখে বলি কথা বলো
हैं कला किए आमे आमे ତମେ हाँ ମତେ ଜମା ଦେଖା ଯାଉନି। आ देखा दियो तो अंधार अच्छे देखि परिबनी आमे आमे सब ঠাকুর করছো তারপরে করছো এই ঠাকুরকে এই আসিবে নাই আলো হে কইলু ধরি নাম কহ ধরি নাম ললিত এ ঠাকুরকে গেছিল আচ্ছা বড় বুঝি করিব না ও গতি পত্রে কথা দেউ কি ও বাধা দেউছে ওঠা আসলে একটু কষ্ট করে করো কারণ এই স্ত্রী বলাল স্ত্রী কোন নেই তুমি কোয়ারি যাও ভুলে করছি বাবা তুমি ছাড়ি দেবি না ছাড়িবি না মু ছাড়ি করব তো ও তা সঙ্গে যুদ্ধ করিবি যুদ্ধ করিবি হ্যাঁ ছাড়ি মতে মারি দেবো না মারি যাবি পরীক্ষা হই যাও तो ब्लॉगटा यदि भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करा जमा भूलें तो जमी एटा लास्ट ब्लॉग 2 मासर तो जनवरी फेब्रुआरी एटा लास्ट ब्लॉग तो से मैंने वेट करूँ पुणी के ब्लॉग पोस्ट कर टाटा बाय बाय।